Where are you going, Holmes? Have you been invited somewhere? We have been invited, Watson. We have. Where to? To the Baker Street Irregulars' annual dinner. They sent us an invitation. It is on the table. A dinner? How could those street urchins afford anything like that? I can't understand your interest in them, Holmes. They're dirty. They wouldn't hesitate to steal your wallet. Watson, you should be excited. It is a secret dinner. Its location changes every year. Read the menu. Sounds mouth-watering. All right. We, the secret police of Baker Street, invite you, Sherlock Holmes, and Dr. Watson to our annual dinner. Menu, entree, frozen rat head salad. Is this a joke? Not at all. Pray continue. Main course, sow's udder in Danny Nutcracker's way. Sounds disgusting, Holmes. Hedgehog goulash. Street turnips in homemade juice. And it goes on. I can hear them on the stairs now. Oh, we can't go there. We can't eat that. Watson, you'll hurt the feelings of those poor children. We have to go. Oh, Mr. Holmes. It is fine, Mrs. Hudson. Mr. Holmes! Wiggins, Dr. Watson is getting ready. He will be delighted to join us. You don't look well, my young man. Is there something wrong? Don't tell me the dinner is cancelled. Mr. Holmes, it's my brother Leighton. He's in a prison cell. They say he's killed 2 men. You have to help us, Mr. Holmes, 'cause I know he didn't do it. Where is he now? From what I've heard, they took him to the yard, and they gave him a good beating already. You know what they're like. They'll hang him. They won't look any further. Holmes, we have to help him. And forget about the dinner? Wiggins, I'll take the case. You're fantastic, Mr. Holmes. I'll be waiting for you at the crime scene. You'll be there, right? It's on Half Moon Street in Whitechapel. Very well. Всем привет, уважаемые друзья, с вами Флэш. Мы продолжаем наше приключение Шерлока Холмса. У нас осталось последнее дело разгадать. Так, отправляемся тогда на место преступления. Так, о, как темно-то. Ночь. Прям сразу вспоминается дело о Джеке Потрошителе. Прям такая же все темное, какой ужас. Так. Please, gentlemen, leave the scene now. Oh, Mr. Holmes, is that you? Good evening, Constable... Constable Marrow. I was here with Inspector Aberline during the Ripper case, Mr. Holmes, back in '88. But then this is nothing like that case. With this one, we've got the murderer, the weapon, and the statements, which speak for themselves. Of course, Mara. But you know that appearances can sometimes be deceiving. Так, жертвы. Who were the victims? The 2 men here, both shot. The stat fellow was Brian Vercotti, a well-known ruffian. The other, Kenneth Butler, a jeweller by trade. Свидетели. You spoke of statements. You have witnesses? Well, I was there, so I gave my own statement. And then there were 2 other witnesses who said they saw the killer Chapman. Mr. Turner, a gentleman who lives in that flat over there. And Polly Powell, a flower seller, who was over at the far side of the street. So, Constable Marrow, I should be delighted to hear your testimony. I was standing at the north side of Half Moon Street. That was the side that you came from. But you would have been unable to observe this part of the street, where we are standing now. That is correct. But I saw the 2 victims slowly enter Half Moon Street, and then shortly after, the fireworks started. A few minutes after that, the fellow Chapman rushed towards me and ran into Half Moon Street. Please continue.
I didn't pay attention, but suddenly I heard a woman's cries and police whistles on the other side of Half Moon Street. I rushed over there and I saw the 2 dead bodies on the ground. When I reached Whitechapel Street, I saw Leighton Chapman. He'd been caught by 2 police constables. Понятно. Так, выстрелы. Did you hear the shots? I didn't hear any shots. The fireworks were all over the sky. They were so loud I couldn't hear anything else. What were the fireworks in honor of, Constable? Well, today's Queen Victoria's birthday, Mr. Holmes. Yes, I appear to have lost track of the days. It is May now, of course. Constable Marrow, what else caught your attention while you were running through Half Moon Street? I saw nothing but rats, and I took the time to light every corner with my lamp. Did you happen to look up at Много Mr. вопросов. Turner's window when you were on Half Moon Street at that time? Yes, I saw that the window was open, but no one was there. It was dark in the room. Constable, your statements have been of great value to me. Да, мы достаточно много ответов получили на свои вопросы. Так, посмотрим, наверное, тела. Пулевое ранение. The bullet struck his head. This man didn't stand a chance. Так. Ключик. This is an ordinary key. I wonder what kind of door it opens. Так, хорошо, посмотрим. Плиты, ага, застрявший предмет какой-то, A piece деревяшка. of wood that has stuck between the cobblestones. Let us take a closer look. Похоже на ручку от чего-то, что ли? Или нет, конец палки. Может, трость? Хрен его знает. Так, ладно. Окей, тут вроде бы все. Хотя не, еще не все. Вот. Так. He tried to stop the bleeding with his hand. Death was not instant. The Рана bullet на penetrated животе. his stomach, a dreadful wound. A tattoo from Westgate Prison. Vicotti must have done some time there. Так. Голова. Brian Vicotti suffered greatly. What a terrible way to die. Так, здесь все смотрели, закончили. Там нам будет еще посмотреть. Это бутылка какая-то. Так, здесь мы что-то упустили, надо еще. Деревяшку. Вот. Вроде мы ее просмотрели. This shard of wood is quite new. Отломано недавно. Так, все, закончили. Осталось теперь допросить нам свидетелей. Уиггинс. Mr. Holmes, did you see my brother at Scotland Yard? Is he all right? Так, да нет, Уиггинс, я еще туда не ездила. Good evening, Mr. Turner. I heard Constable Marrow reply to you as Mr. Holmes. Are you that detective gentleman? I've heard of you. And well, I know things about this evening. Excellent. Might we hear your story? Could you tell us everything that you may have seen or heard?
I was already in bed when the fireworks started. A few moments after, I clearly heard 2 gunshots from outside. Please continue. I quickly got up and I grabbed a lamp from my nightstand and I rushed towards the window. I looked down and I saw 2 bodies. And there was a man with a gun who was standing nearby. Where exactly? Well, near this body. Did he notice you? I don't think so. He rushed towards Whitechapel Street without looking around. Mr. Turner, did you see anyone else in the street? No, I saw no one but that man, the murderer, the fellow they caught. Were the 2 shots you heard consecutive? Yes, there was a very short pause between them, and they sounded different somehow. It seemed to me that the second shot was louder than the first. That is an interesting comment. Разное оружие, разные пистолеты, может. Mr. Turner, what were your actions after you stepped up to the window? I was afraid that the man with a gun might return, so I stayed close to the window till I saw the policeman coming in the Half Moon from Whitechapel. Then I walked out to tell them everything I saw. Так, составим-ка твой портретик. Ну, что-то как-то лицо у нее особо не вызывает доверия. Медаль. Крымская война, ветеран войны. Не хватает пуговицы. Ну-ка, это что? Больная нога. Поддержка. А, в смысле, он облокотился, типа, You have helped что us a мы- great deal, Mr. Turner. Так. Угу. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, ну это выводы мы потом. Сейчас еще осмотримся. Нам нужно еще одного свидетеля допросить. Так. Ну, о, багор. A fairly long pole with a forked end. А что он здесь A делает? fairly... Интересно. Так. Что за следы? Просто грязь. Так, Полли, что вы нам расскажете интересного? Mrs. Powell? What do you want? My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the crime that took place this evening. Well, I've already gave my testimony, but very well. Could you tell us everything that you may have seen or heard? Yes, yes. I was selling my flowers as usual, and then the fireworks began, in honour of Queen Victoria. I enjoyed those. But then, all of a sudden, a young lad ran out of Half Moon Street and stopped just by me. He had a gun in his hand. He was like a ghost, and all covered in blood. It was dark, but I could see him, because of the flashes from the fireworks. And then? I screamed as loud as I could. I knew that a policeman should be on duty in the vicinity. He had no time to escape. 2 constables got him. Then another constable came out from the very same street, and I heard him talking of a horrible murder. Выстрелы. Mrs. Powell, did you hear the gunshots? I'm not sure. You know, what with the fireworks? Did you see anyone else leaving Half Moon Street prior to or at the time of the crime? No, sir, I did not. Even with all the fireworks, I was very attentive, as I'm always on the lookout for customers. My thanks to you, Mrs. Powell. Так. Окей. Что у нас по выводам? Мнение Тернера,
что стоял у окна, пока Уэйтон не задержал полицейский. Уэйтон, подвоишься в ЧПУ Хай-стрит. Общее заключение: Уэйтон Чапман — единственный человек, который зашел на Хауфман-стрит после Брайана Веркотти и Кеннета Батлера. Его видели рядом с трупом, и затем он сбежал. Двое убитых застрелили на темной узкой Хауфман-стрит, связывающей большую аллею и Уайтчепел Хай-стрит. Разные выстрелы. Мистер Тернер слышал 2 выстрела друг за другом. Второй прозвучал громче, чем первый. Темное окно. Пробегая мимо трупов, констебль Мэрл обратил внимание на окно мистера Тернера. Он не заметил, чтобы кто-либо стоял за ним. Так, разные выстрелы. Ну-ка. Противоречивые показания. Мистер Тернер настаивает, что стоял у окна до прибытия полиции, а констебль утверждает, что никого не видел. Окей. Так. Спросить мистера Тернера. Сказал, что все время стоял у окна квартиры. Да, это у нас противоречивые ответы. Давайте спросим. Еще раз опросим мистера Тернера. Mr. Turner, you have stated that you remained close by your window after the crime. Is that correct? Oh, yes, Mr. Holmes. I stayed at my window until the policeman arrived to examine the dead bodies. Так. Противоречие Тернера, кусок деревяшки, хромота, ключ. That is very interesting, Mr. Turner. Constable Marrow stated that he did not see anyone at the window when he was running through Half Moon Street. Well, I think Constable Marrow and me, we might have been distracted by the whistles and shouts coming from Whitechapel. We could have missed each other somehow. You understand what I mean? It was a bit of a stressful moment, to tell you the truth, sir. Allow me to form my own theories, Mr. Turner. Would you mind showing me the view that you had from your window? Not at all, Mr. Holmes. Please, follow me. Так, хромает, да. Mr. Turner appears to live very modestly. Так, камин. This fire is dying out. It was last tended to over an hour ago. Жжёная бумага. Что-то недавно сожгли. The papers Страница. are almost entirely burned. I am unable to see what's written here. These words are illegible. The papers were thrown into the fire just a short while ago. Так, что-то сожгли недавно. Статуэтка какая-то. Королевы Виктории, возможно. Mr. Turner was roused from his bed by the sound of gunshots. Встал с постели. Ну, походу, то окошко, да, в которое он должен был бы все увидеть, да? So, that's the view Mr. Turner had when he opened the window. The dead body of Kenneth Butler. Brian Vercotti's contorted corpse. Mr. Turner had a perfect view of the crime scene. He saw the bodies clearly, and Leighton Chapman standing over them. Так, прям что-то мне все это напоминает.
Anything else you would like to know, Mr. Holmes? Не-не-не, пока нет еще, мы еще не все осмотрели. Кухонный столик. This kitchen knife is quite sharp. Так, включим наши чувства. Изрезанная бумага. Ну. There are pieces of shredded paper scattered over the table. This kitchen Кусочки. knife was used to cut the paper. Так, интересно, зачем? Вот тут трость. Так. The books on this shelf are in a mess. It looks as though Mr. Turner was trying to find something in a hurry here a short while ago. A perfect match. So, Mr. Turner broke his stick when it became stuck between the cobblestones. He did not mention that he was so near to the victims. Так, интересненько. Так. Так, он встал. Поставил сломанную разрез бумагу ножом. Он встал, значит, открыл окно. Подошел к трупу, может быть. Потом, наверное, подошел, поставил сломанную трость, что-то забрал. Разрезал бумагу ножом и бросил что-то в камин. Может быть, так? Это прямо напоминает из этого 12 разгневанных мужчин. Да, там чуть ли не шаги считаем. Сколько минут потребовалось туда, сколько сюда. Интересно. Так, быстрая перемотка у нас есть. Быстрая перемотка. Вон у него трость застряла в этом. Он ее сломал. Даже не заметил. Так, что-то взял. Порезал. So Mr. Turner used a book to hide an object that he found on Kenneth Butler's body. The question is, what did he find? Так он, возможно, в книге, наверное, вырезал какой-то разъем, чтобы туда поместилось что-то. Так. I can see prints from greasy fingers upon the cover of this book. Let us take a closer look. Well now, what a find! A precious jewel concealed inside a book. A bracelet with unique ram's head design, a distinctive feature of ancient Grecian artifacts, probably of the Hellenistic era. Ясненько. Ну что, у нас дополнительные вопросы к вам, мистер. Mr. Turner, how would it be possible for a man of advanced years, such as yourself,
to rush from his bed to the window in a matter of seconds, as you have stated. Well, I'm able to move very quickly, despite my age. And when the situation requires it, Mr. Holmes. Так, хромота Тернера, противоречие, ключ от двери, старинный браслет. I highly doubt that, Mr. Turner. I observe that you suffer a severe limp due to your injured right leg. It would have taken at least 10 seconds for you to approach the window. That means you could have easily missed something or someone in Half Moon Street during that time. You're right, Mr. Holmes. I could have missed something. But it did seem to me that everything happened so quickly. Time can pull tricks on you. And what of everything else that you told us? Mr. Turner, it is vital that we have your complete and true statement. Mr. Holmes, I do assure you that the other things I said were most sincere. Эх, браслетик, Тернер. Mr. Turner, you were not sincere with me. Not then and not now. But Mr. Holmes... This, Mr. Turner, does not look like anything that a poor man might possess. It is worth more than the home that you live in. I can explain. No, merely correct me if I am wrong. You saw Leighton Chapman through the window, but you also noticed a glittering object on the ground, this precious jewel. You walked down and took the bracelet from the body of Kenneth Butler, and when you heard the whistles, you hurried away. That broke your walking stick. It caught fast between the cobbles. Constable Marrow was unable to see you in the window, as you were climbing up the stairs on your way back to your flat. Upon returning home, you hid the precious jewel inside a book. Mr. Holmes, please don't send me to prison. I didn't do anything bad. I'm just a poor man. When I chanced upon the bracelet, I saw it as an opportunity to make a little money. I was desperate. А как же он успел так спуститься, подойти к окну, еще спуститься? But you are not a criminal. Сколько же времени этого всего прошло с момента убийства до того, как констебль проходил? Получается, очень много. Так. На квартиру опускали, еще одна статуэтка. Хорошо. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. Ты нам больше ничего не скажешь, да? I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Окей. Хорошо. Так. Блин, что такое? Чего я не могу ходить? Ага. Застряла. Так, ну я думаю, наверное, самое время съездить в Скотланд-Ярд, искать в архиве. Или сначала в архив съездим. В смысле, домой. Бейкер-стрит, Скотланд-Ярд. Да, давай на Бейкер-стрит съездим. Так, искать браслет. Так, нам нужно, скорее всего, к энциклопедии, наверное, да? Да. Старинный золотой браслет, найденный в квартире Терна, украшен головами овнов. Архитектура, искусство, ранний рельеф, работа Эдварда Эрмитаджа, экономика, медицина, ботаника, искусство, вот. That is not the one I need. That is not the one I need. То. Вот. Это прекрасное старинное украшение является частью коллекции сокровищ эллинизма. 5 голов овнов изображены на браслете, ожерелье и кольце, каждая выполнена из чистого золота. Браслет, ожерелье и кольцо. 5 овнов метилена были похищены из музея в 1985 году.
Here it is. I need to continue my research in my archives. Так, что там за письмо? А, это, наверное, по нашему прошлому делу, да, как всегда, сенсация, экзотический способ убийства. Арсенал преступников вскоре может пополниться ядовитыми растениями. Молодая красивая женщина вместе с коллегой из Кью Гарденс организовала ужасное убийство директора мистера Монтегю Данна. Лишь один детектив сумел раскрыть правду о трагедии, которую изначально посчитали несчастным случаем от сердечного приступа. Имя детектива — Шерлок Холмс. Так, прочитать статью о древностях. Статья о древностях. История, наверное, да. Статью. В газетах. Часть набора похищена в 1985 году. Грабеж в Веллингтоне. Вот они. Вероломная кража. Вчера вечером во время перевозки из Британского музея на выставку изобразительного искусства у Гласфорде были похищены сокровища эллинизма. Владелец ломбарда Кеннет Батлер связался с полицией и рассказал о джентльмене Кеннет Батлер, пытавшись продать ему коллекцию старинных вещей, принесенную в его ломбард на Чёрч-стрит. Полиция вскоре задержала подходящего под описание мужчину. Им оказался профессиональный грабитель Винсент Фолли, как раз предпринявший попытку сбежать из Лондона через порт. Его опознал выживший водитель кэба, в котором перевозили сокровища эллинизма. Винсент Фолли отказался сообщить, где именно он спрятал украденные драгоценности. Ему назначили тюремный срок. Украденные сокровища до сих пор не обнаружены. Понятно. One of the victims, Kenneth Butler, was involved in the story of the stolen Hellenistic treasures. A visit to his pawn shop should tell me more. Ломбард. Так. Бауэрд. Пинт. Как у вас там весело, я тоже хочу. Но нас не пускают. Это что? Ой, что-то прям горло пишет. Батлерс. Так, отпереть ключом. Ну, как раз ключ сюда и подходит. Ну, в принципе, оно и понятно. Это же его ломбард. Так. Что у нас на полочках? Альпинистское снаряжение. And a sharp ice axe would only be brought here by a mountaineer. Объект интереса. Так. На столе ничего интересного нет. Ракетница. Perhaps it was pawned by a destitute sailor. It looks as though Mr. Butler kept a careful record of his operations. It looks as though... ожерелье. Голова барана. The ram's heads. This necklace belongs to the 5 rams of Mittelin collection. То есть не хватает еще кольца. Interesting. That means that Kenneth Butler owned a part of this collection all this time, 10 years after the theft. Здорово, Кеннет. Помнится, ты как-то сказал мне о 3 украшениях, золотые с головами овнов из Древней Греции. Они еще у тебя? У меня хорошие новости. Я нашел человека с деньгами, который сходит с ума по таким штукам. Он готов отвалить небольшое состояние. Я могу устроить тебе встречу с этим денежным мешком, но ты поделишься заработком. Буду ждать тебя на углу Большой аллеи и Халфмун-стрит в воскресенье вечером до начала салюта. Брайан Веркотти.
Так, Райану Терну около 60 лет, ветеран Крымской войны, чем он очень гордится, его много пострадал в той войне, в результате чего он хромает, живет бедно. Так. Так. Старинное золотое ожерелье с двумя головами овнов. Винсент Фолли. Угу. Понятно. Так, ну теперь нам остается только в Скотланд-Ярд еще съездить. Так, ладно, съездим в Скотланд-Ярд, поговорим с подозреваемым с нашим. Mr. Holmes, whatever brings you here so late at У night? нас сразу в кабинет I'm попали. interested in the case of young Leighton Chapman. He was arrested earlier this evening and accused of a double murder. I beg your pardon? That case is quite clear to the police. Or are there any new facts that we don't know about? Who knows, Inspector? Look, you are free to investigate, of course, Mr. Holmes. Chapman was arrested with a revolver in his possession, which you can find in the evidence room. The suspect himself is in custody. Did you find anything else on his person? A few personal belongings. Nothing particular, Mr. Holmes. Thank you, Lestrade. Так, хорошо, посмотрим на улики. Тогда сначала... So this is the gun that Leighton was holding when he was caught by the police. It is a Webley revolver, a reliable weapon. It seems as though the shells were not Патроны не removed from the вытащили из cylinder. барабана. Но использованные есть. It seems as though the Так. Two out of the 6 shells have been fired. There were 2 shots. A cheap watch, bought with his own money, no doubt. These Спички. cigarettes А, are сигареты. filled with cheap tobacco. Nothing interesting. Так, ну-ка, что у нас по выводам? Так, револьвер Уэйтона с 2 отстрелянными патронами, когда задержали после убийства на Хауфман-стрит. Ничего не украл. Уэйтон Чапмана не нашли ничего ценного, когда задержали сразу после преступления. Ладно, попозже с этим разберемся. Сейчас пока не буду. Поговорим еще с подозреваемым, потом уже будем делать выводы. Please escort this suspect for interrogation. Good evening, Mr. Chapman. Who are you? I've got nothing to say. It's all a mistake. Calm down, Leighton. I have come here to help you. To find out if you truly are innocent, as your younger brother Wiggins has told me. My brother? You know him? Then that means you're... Sherlock Holmes. Oh, blimey. All right, Mr. Holmes. I'll tell you everything. Довольно взрослый уже. Good. Tell me your account of what happened. I left my work and I hurried up to see the fireworks in Whitechapel. I was late, so I decided to cut through Half Moon Street. I saw the first fireworks light up in the sky. I bumped into a constable on a corner Они before уже entering Half Moon. разукрасили уже. Then suddenly, what with all the firework flare, I saw 2 men. They were both lying flat in the middle of the street. I stopped where I was. I thought about turning back to the police, but as I was thinking of that, I saw a third person.
He was leaning over the body that was furthest from me. The second I saw him, he raised his head and he stared at me. In a flash, I saw his gun, but he made a dash for it instead and he escaped through Whitechapel Street. So you might still have had time to return to the constable. I panicked. I didn't know what to do. Anyway, I approached the bodies just to see if they were still alive. I saw that one had blood pumping out of his stomach. He was dying. It was horrible. The second one was already dead. He had a hole in his head. He was holding a gun in his hand though. I took it, and then I followed the third man. Что за идиот, а? Interesting. Pray, continue. I turned a corner, and I saw the man standing in the middle of the street. He seemed to be in some sort of panic. And then, Mr. Holmes, something strange happened. I told the police and they laughed at what I said, but I swear to you, my words are true. I started running towards him. But then I was blinded by a flash. It was so bright that I hardly saw anything for a good dozen seconds. But I kept running forward. As I arrived Где-то in мы видели Whitechapel, ракетницу. I heard a woman screaming. And then I was caught by the police. А, хотя, может быть, его от There wasn't фейерверка a trace of that ослепило. man. Of course, then they found a gun and all that blood. I couldn't see the murderer escaping and all that mess. Perhaps I was still half-blinded at that moment. A thrilling account, my young man. Leighton, are you able to describe the person whom you saw standing in Half Moon Street? Well, I wasn't able to see his face at all. It was too dark, and he was too far away. I could see his silhouette. And what about that? Nothing so special. He was wearing a jacket. He was quite average in size and his weight. I see. Was there anything else that struck you at the time? No. But perhaps it's strange, but I can't remember the sound of his footsteps as he was running away. Perhaps it was because of the fireworks or the surprise of me seeing him. Не слышал звука шагов. Так, что за шрам? Импульсивен. Клерк. Татуировка. А, слушай, а там у второго трупа тоже, по-моему, татуировка была. Leighton, I confess I am puzzled. Why should a young lad like you take a gun from the hands of a dead man and set off in pursuit of a probable killer? I know. Keep wondering that, but at the time it was like a reflex. A criminal ought to be arrested, and he was armed. You were willing to risk your life. That was a little foolish, unless you wanted revenge. No, Mr. Holmes. I was just being brave and stupid. Старые ключи от двери, противоречие, хромота. Узники Вестгейта. Вот. Это I'm sure общая that you were, but наколка. I believe that you may have recognized one of the victims, Brian Vercotti. You knew that gentleman well, did you not? However could you know that? You have a typical tattoo of the Westgate Brotherhood upon your hand. I observed exactly the same mark upon Mr. Vercotti. You came to know him from your sharing a past prison sentence. Am I correct, Mr. Chapman? God. You're right, Mr. Holmes. Would you tell me a little about Brian Vercotti? We were convicted for a robbery. Once in prison, both of us joined one of these fraternities. During that year, we tried to help each other out, you know? And you were quite young then, I believe. Yes, Mr. Holmes, we were. We'd only stolen a pound of meat. After we were released and when I saw what my little brother had become, I decided to work towards living an honest life. And Vercotti? He had a hard time.
His sister had died in a Whitechapel dispensary while he was in prison. He had no family anymore. Our paths split. He fell back into crime. So you lost him? Yes. And for around 2 years, I heard no news of him at all. We shall see you soon, young man. Так, смотрите, его еще Mr. полицейский. Holmes? Так, хорошо. Раскройте преступление. Значит, уже все-таки нам пора делать выводы. Так, ладно, посмотрим, что у нас по выводам. Драгоценности Батлера. Разные выстрелы, чем первые. Пропавшие предметы, ничего нет, не то. Драгоценности Батлера, опять не то. Так, нет, это вообще сюда. Ой, так, не подходит. Следующее общее заключение. Показания Уэйтона, револьвер Уэйтона. Нет. Старое знакомство. Тоже нет. Сейчас все подряд пробовать. Нет. Пропавшие предметы искусства. Револьвер Лейтона. Остальными патронами, разные выстрелы. Одновременные выстрелы. Тернеру выстрелы показались разными, потому что их было 3. Сначала прозвучал одиночный, а затем 2 одновременно. Возможно, кстати. Да, просто 2 других смешались. Тернеру выстрелы показались разными, потому что их сделали из разных частей Хауфман-стрит. Одиночный, затем 2 одновременно. 3. Ну, не знаю даже. Ну, из разных частей маловероятно. А вот это возможно. Так. Не-не-не. Что еще? Старое знакомство. Жестокое убийство на Хауфман-стрит было совершено Уэйтоном Чапманом по мотивам личной вражды. Да нет, навряд ли, конечно же. Показания. Вымышленный человек, описанный Уэйтоном Чапманом, плод его воображения, созданный, чтобы оправдать себя. Но это, конечно, тоже навряд ли. Нам еще, значит, нужны какие-то показания. Вот. Обретение исчезнувших сокровищ эллинизма могло стать мотивом убийства, совершенного на Хауфман-стрит. Мистер Тернер забрал браслет сразу после преступления, но кольцо до сих пор не найдено. Вот это вероятнее. Револьвер Уэйтона. 2 убитых. Жертва двойного убийства, совершенного одним человеком. Ну, это так и есть. Так. Человека возле трупа. Нет.
Мотив грабеж. Нет, 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 нет. Да, пока на этом все, больше мы пока выводов не можем сделать. Нужно еще раз, наверное, опросить, может быть, свидетелей. Только Лестер ничего не скажет. What is the trouble with that lad? Нет, он не убийца, скорее всего. Так, может быть, трубу привезли? Нет. Будем искать, будем искать. Ломбард. Давай еще раз съездим на место преступления. Сюда, по-моему, нам, да? What's up with you, lad? What are you waiting for? I'm waiting for my brother to be released. Your brother? The one that you caught, beat up and imprisoned. Ah, the murderer. He ain't killed no one, copper. Watch your mouth, lad, else you'll be joining that worthless brother of yours. Так. A fairly Bakor. long pole with a forked end. Ну-ка. Выбрать стрелка. То есть хотите сказать, что они могли друг друга стрелять? Ну-ка. Хм. Так. Блин, нифига не видно. Ай. Стена. I am unable to see any higher. I need to find something to lift my lamp. I'll do Так. anything to save my brother, Mr. Holmes. Лампу найдешь? Так, так, так. Such a young man, and already a murderer. Понятно. Может, констебль что-нибудь скажет новенькое? It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. I am Требуется unable to предмет. see any higher. I need to find something to А, lift ну, my lamp. принцип предмет. Вот же у нас предмет. Багор. This should be useful. Так, еще бы лампу взять, найти где-то. Поднять фонарь. Nothing interesting here. Ничего интересного. Ну-ка, как это? Ничего интересного, подожди. Nothing interesting here. Да, значит, здесь ничего нету. Так, окей, тогда там пойдем посмотрим. А если мы выберем другой вариант, например, если вот этот ограбление оправдать в двойном... Не, это чё, нет. Мы еще не закончили, уже сразу это. Так, давай еще раз. Выбрать стрелка.
Это мы уже посмотрели. Давай ты. Одна в живот пуля попала, другая в стену. Ну-ка. Блин, да. Кто-то из жертв, вероятно, выстрелил дважды. Определите, кто бы это мог быть. This is most definitely a bullet hole. The brick cracks are fresh. Watson, there was a third shot Третий fired in выстрел. this street. Так, третий выстрел. Дыра от пули, обнаруженная в стене. Дыра. На Халфмун-стрит доказывает факт третьего выстрела. Кеннет Батлер Брайтон в Аркоте погибли при перекрестной стрельбе. У обоих были пистолеты, один из них исчез. А тем два одновременно. Вымышленный человек. Нет, это не то. Показания Уэйтона. Ну-ка. Заявление Уэйтона Чапманом об одетом в пиджаке человеке, сбежавшем с места преступления, выглядит правдоподобно. 3 выстрела доказывают наличие второго пистолета, не обнаруженного до сих пор. Да, все достаточно запутанно. Constable Marrow, I would value your assistance in this investigation. It would be my pleasure, Mr. Holmes. I would like to make sure that there are no places in Half Moon Street where a man could hide while you were running through it with your lamp. All right, Mr. Holmes, what should I do? Take your lamp and start walking, just as you did before, and try to find me. Understood. Так, понятно. Экспериментик очередной. Но я думаю, на этом, наверное, I shouldn't look for завершим. Mr. Holmes here. He's hiding in Half Moon Street. А, мы из-за этого, что ли, играем? Ну-ка. За констебля. Ладно, продолжим, наверное, в следующей серии. На этом завершим. Вот, уже эксперимент I проведем shouldn't look for попозже. Mr. Holmes here. Вот. He's hiding in Half Moon Всем Street. спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь. До следующих встреч.